नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जुलाई 21 तारिख सोमवार। तेज विडंबन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक परवर्ती खबर। बलंगा पीड़िता दिल्ली एम्स को एयरलिफ्ट कर भुवनेश्वर एम्स रु ग्रीन कॉरिडोर भितर भुवनेश्वर विमान बंदर को निया सहरर ट्राफिक तदारख करुथिले खोद ट्राफिक डीसीपी। पीड़िता 10 मिनिट्रे विमान बंदर में पहुंचा जाइथिला। चिकित्सा करुवा डाक्तरी टीम रु 3 ରୁ 4 जन डाक्तर पीड़िता सह दिल्ली जाइछन्ति। स्वास्थ्य अवस्था सुधार आसीथिले भी उन्नत चिकित्सा पाए दिल्ली एम्स निया जाइछि। पीड़िता सह परिवार मध्य दिल्ली जाइछन्ति। एपटे घटनास्थल में जोरदार तदंत चलाइछि पुलिस। बलंगा थाना घेराव करी नाबालिका यथाशीघ्र न्याय देवाकू दाबी करिछि बीजेडी। गत शनिवार सकाळ पीड़िता सांग घर को जावा बेले 3 जन युवक बलपूर्वक टेकी नहीं देहरे किरोसिन पकाई निया लगाई देइथिले, किंतु स्थानीय किछि लोकंक पई रक्षा पाई जाइथिले पीड़िता। यापरे ताकू तुरंत पिपिली हॉस्पिटल एवं सेठारु भुवनेश्वर एम्स को निया जाइथिला। गतकाली पीड़िता स्वास्थ्य अवस्था को दृष्टि रखी दिल्ली एम्स को एयरलिफ्ट करा जाइछि। परवर्ती खबर। मध्याह्न संध्या समय राज्यर अनेक स्थान में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह काल बैशाखी होबार संभावना रही, जहाँकि पाणीपाग स्थिति पूर्वानुमान करी प्रेस रिलीज करी जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आज जुलाई 21 तारिख पर किछि जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि पाणीपाग केन्द्र। एही जिला गुड़िक हेउछि अनुगुल, ढेंकानाल, नयागढ़, कंधमाल, रायगड़ा, गंजाम, गजपति, कोरापुट, नवरंगपुर, बौद्ध, मयूरभंज, केन्दुझर, नुआपड़ा, मालकानगिरी, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, सोनपुर और बलांगीर जिला। एसबू जिला गुड़िकर गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। सेपटे आसंता 27 तारिख पर्यंत वर्षा जारी रहिबो बोली आकलन करिछि पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर। ओटीईटी रो पेपर 1 एवं पेपर 2 रो परीक्षा स्थगित रखा जाइछि। कहा जाउछि एही दुईटी पेपर हाथलेखा प्रश्न एवं एहार उत्तर सोशल मीडिया रे घुरी बुलुथुबा अभियोग होइतिला। या परे राति अधिया ओटीईटी परीक्षा स्थगित पई निष्पत्ति होइतिला। तेबे नै बोर्ड पक्षरु कोनोसी स्पष्टीकरण रखा जाय नाही। 19 तारिख राति अधिया बोर्ड पक्षरु नोटिस जारी करा जायतिला। हेले नै परीक्षार्थी माने किछि जानि पारि नथिले। सकाळु सकाळु दूर दूरंतरु परीक्षा देबाकू केन्द्र आगरे पहुंचिथिले, किंतु फाटक सम्मुखरे परीक्षा स्थगित नै नोटिस देखि आश्चर्य होइथिले। फलरे राज्यर 75,000 शिक्षक निराश होई फेरिछन्ति। तेबे केउ कारणरू परीक्षा को स्थगित रखा गला ताहा एपर्यंत स्पष्ट करिनाहंती बोर्ड कर्तृपक्ष। अन्यपटे एहाकु नै असंतोष प्रकाश करिसंती परीक्षार्थी। परवर्ती खबर। आयुष्मान भारत योजना पीएमजेवाई भारत सरकार एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना, जहाँ आर्थिक दृष्टि दुर्बल एवं असहाय परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा प्रदान करुछि। किंतु अनेक समय लाभार्थी माने निजर आयुष्मान कार्ड हजाई देइथांती किंबा घरे भूली आसीथांती। एपरी परिस्थिति रे मध्य मागणा चिकित्सा पाइबार उपाय रहिछि। तेबे आसंतु जानिबा किपरि आयुष्मान कार्ड बिना मध्य आपण एही योजनार लाभ उठाई पारिबे। आयुष्मान योजना रे शामिल हॉस्पिटल गुड़िकर एक आयुष्मान मित्र हेल्प डेस्क रही थाई। आपण सेठाकु जाई निजर समस्या संपर्क रे अधिकारी को जणांतु। आपनको केवल एहा कहिबाकू पड़िबो जे आपनको कार्ड टी हजि जाइछि कि घरे रहि जाइछि। हॉस्पिटल रे थिबा आयुष्मान मित्रन को आपनको आयुष्मान कार्ड सह लिंक होइथिबा मोबाइल नंबर किंबा आधार नंबर देखाई निजर परिचय जांच ईकेवाईसी कराई परिबे। या परे अधिकारी आपनको परिचय जांच करी आयुष्मान योजना रे आपनको पंजीकरण स्थिति निश्चित करिवे एवं आपनको मागणा चिकित्सा सुविधा प्रदान कराजिवो। जदि आपनको पाखरे आयुष्मान कार्ड सह लिंक होइथिबा मोबाइल नंबर उपलब्ध नाही, तबे आपण आधार कार्ड किंबा राशन कार्ड देखाई मध्य परिचय जांच कराई परिबे। या माध्यमरे हॉस्पिटल आपनको योजना रे पंजीकृत लाभार्थी भाबे चिन्हट करी चिकित्सा प्रदान करिवो। परवर्ती खबर। मयूरभंज जिला बैसिंगा थाना अधीन 18 नंबर जातीय राजपथर पद्मनाभपुर टोल गेट रे रविवार सकाळे एक द्रुतगामी कार भारसाम्य हराई टोल गेट रो 3 नंबर बूथ
ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଯିବାରୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୁରୁତରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଛବି ମାହାଲିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ସନତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ରାଜଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଅଜୟ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାରିପଦା ଉପକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜପୁର ୱାଲିଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଜୟ ନାୟକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବେତନଟୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରେ ଗୁରୁତର ରାଜଦୀପଙ୍କୁ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାମଲା କଲିକତାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଲିକତାର ପରଗନା ଜିଲ୍ଲା ସନ୍ଦେଶଖାଲି ଥାନାର ପୋଲିସ ଏକ ହୋଟେଲରୁ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଜାଲ ନୋଟ ଜବତ କରିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଜାଲ ନୋଟ 500 ଟଙ୍କିଆ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କ ନାମ ସିରାଉଦ୍ଦିନ ମୋଲ୍ଲା ଏବଂ ଦେବବ୍ରତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ସିରାଜୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ଆଧାର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଜାଲି ନୋଟକୁ ଧରି 2 ଜଣ ପାଖ ଦୋକାନକୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀ ଏହି ଜାଲ ନୋଟକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ପଚରାଉଚରା କରି ହୋଟେଲ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ବେଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜାଲ ନୋଟ ଏବଂ କିଛି ନେପାଳୀ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଜାଲ ନୋଟ ଛାପୁଥିବା ଏକ ମେସିନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 23ରୁ 4 ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 23ରୁ 24 ଜୁଲାଇରେ ବ୍ରିଟେନରେ ହେବ। ସେଠାରେ ସେ ଐତିହାସିକ ଭାରତ ୟୁକେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା FTA ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରି ବ୍ରିଟେନକୁ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନୀର 99%କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରି ବ୍ରିଟେନକୁ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନୀର 99%କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହା ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦେବ ଏବଂ ହୁଇସ୍କି ଏବଂ କାର ପରି ବ୍ରିଟିଶ ରପ୍ତାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେବ। ଏହା ସହିତ ଆର୍ଥିକ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ପରିବେଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜୁଲାଇ 25ରୁ 26ରେ ମାଲଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ରବିବାର କେନ୍ଦୁଝର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଡିଭିଜନର ଡିଭିଜନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର DFO ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ମୋଟ 115ଟି ପ୍ଲଟ ଠାବ ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ନାମରେ 53ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ 42ଟି, 2 ପୁଅଙ୍କ ନାମରେ 16ଟି ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ନାମରେ 4ଟି ପ୍ଲଟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋରାପୁଟର ସୁନାବେଡାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ସହ ଆହତଙ୍କ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡା ଥାନା ହାଲ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ନିକଟରେ 2ଟି କାର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କାରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ବାକି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାକି କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୃତାହତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୁଦ୍ରରେ ଓଲଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବୋଟ୍, ଫଳରେ 34 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଭିଏତନାମର କ୍ୱାଙ୍ଗ ନିହୋ ପ୍ରଦେଶର ha long ବେରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୋଟ୍ରେ 48 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ 5 ଜଣ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବୋଟ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ନିଖୋଜ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। ବୋଟ୍ରେ ଏକାଧିକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନେ ଭିଏତନାମର ରାଜଧାନୀ ହାନୋଇକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ।
परवर्ती खबर जदि आपंक कहुए जे मात्र 20 टंकार आपण निज 2 लाख टंकार बीमा सुरक्षा पाई परिबे तेबे एहा आपण को आश्चर्य लागिपारे आउ किछि समय भावना रे मध्य पड़िजिबे जे सतरे कोन 20 टंकार बीमा किंतु एहा संपूर्ण सत। केंद्र सरकार एक स्वतंत्र योजना रही जहाँ साधारण लोकंकु विशेष करी आर्थिक भाव में दुर्बल श्रेणी लोकंकु सामाजिक सुरक्षा जोगाई देवा पई उद्दिष्ट। एही योजनार नाम होछि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। एही योजना अधीन रे वार्षिक मात्र 20 टंका प्रीमियम रे आपण 2 लाख टंका पर्यंत दुर्घटना जनित बीमा पाई परिबे। एही योजना पई वार्षिक प्रीमियम मात्र 20 टंका देबाकू पड़िबो। एही राशि प्रति वर्ष आपणक बैंक अकाउंट रु स्वयंचालित भावे कटिजिबो। दुर्घटना रे मृत्यु हेले किंबा संपूर्ण भाव में 2 आखि 2 हाथ बा 2 गोड़र कार्यक्षमता हराइले बीमाधारी परिवार को जीए नमिनी थिबे तांकु 2 लाख टंका मिलिबो। तेबे ଏହା 18 रु 70 वर्ष बयस रे जेकोसी व्यक्ति नागरिक जहाँकर एक सेविंग अकाउंट थिबो से एही योजना रे शामिल होई परिबे। एहा आपण ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रे मध्य आवेदन करि परिबे। ऑफलाइन रे जदि करिबाकू चाहुचंती तेबे आपण निजर बैंक शाखा को जाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पय एक फॉर्म पूर्ण करी जमा करि परिबे। फॉर्म रे आपण को ऑटो डेबिट पय सहमति देबाकू पड़िबो। आ जदि ऑनलाइन रे आवेदन करिबाकू चाहुचंती तेबे अनेक बैंक निजर इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल किंबा मोबाइल ऐप माध्यम रे एही योजना रे ऑनलाइन रे आवेदन करिवार सुविधा देउचंती। तेणु जदि आपण एपर्यंत आवेदन करि नाहंती ताहले यथाशीघ्र आवेदन करि दियंतु। परवर्ती खबर जस्टिस जसवंत वर्मांक विरोध रे महा अभियोग प्रस्ताव निश्चित। सरकार स्पष्ट करिसेंती जे 100 रु अधिक सांसद एथिरे दस्तखत करिसेंती। ए प्रस्ताव आसीबा उचित बोली समस्त दल एकजुट। संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू कहिसेंती एहा केवल सरकार नुहे समस्त दलर प्रस्ताव। किंतु सोशल मीडिया रे लोकमाने पचारुछंती जे देशर सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट एही निष्पत्ति को प्रत्याहार करि परिबे कि। भारत भली गणतंत्र रे जेउठारे न्यायपालिका विधानसभा एवं कार्यपालिका मध्यरे स्पष्ट सीमा अछि ए प्रश्नर उत्तर सहज नुहे एवं बरं बहुत गुरुत्वपूर्ण। एपर्यंत देश रे कोनोसी विचारपति को महाअभियोग प्रस्ताव आनी बहिष्कार करा जाय नाही। महाअभियोग प्रस्ताव आसीथिले भी ता पूर्वरु संपृक्त विचारपति इस्तीफा दे दैछंती। परवर्ती खबर इंडोनेशिया रे एक बड़ दुर्घटना घटिछि। रिपोर्ट अनुसार एक यात्रीवाही जहाज रे भयंकर अग्निकांड घटिथिला एवं यात्री माने जहाजरु डेई पड़िथिले। उत्तर सुलावेसी तालिस द्वीप निकट रे कोएम बार्सेलोना VA जहाजर हठात निया लागि जाइथिला। या परे यात्री माने निज जीवन बंचाया पई जहाजरु डेई पड़िथिले। अनेक यात्री भयंकर दृश्य को निज फोन रे कैद मध्य करिसेंती। जहाज रे 280 रु अधिक लोक थिले। जहाज रे थिबा लोक भय रे चित्कार करुथुवा मध्य सुनिबाकू मिलुछि। जहाजटी हुतुहुतु होई जळुथुवा बेले एथिरु निर्गत धुआं बहु उच्चकू व्यापिथिला। जहाज रे थिबा लोक माने जीवन बंचाया पई समुद्र को डेउथिबार देखा जाउछि। सेमानक मध्यरु अधिकांश जीवन सुरक्षा जैकेट पिंधिथिले किंतु किछि पिंधि नथिले। अनेक यात्री जैकेट बिना समुद्र को डेई पड़िथिले। तेबे निकटस्थ द्वीपरु जाउथुवा अनेक माछ धरा डंगा पानीरु किछि लोकंकु उद्धार करी सेमानक डंगारे कूलकू आनिथिले। परवर्ती खबर साउदी अरब रो स्लीपिंग प्रिंस अलाउद्दीन बिन खालिदकर 36 वर्ष बयस रे मृत्यु घटिछि। 2005 मसिया रे लंडन रे एक कार दुर्घटना परे से 20 वर्ष कोमा रे रहिथिले। 2005 मसिया रे मात्र 15 वर्ष बयस रे एक भयंकर दुर्घटना रे राजकुमार को मस्तिष्क रे रक्तस्राव एवं आभ्यंतरीण रक्तस्राव होइतिला। स्लीपिंग प्रिंस भाबरे जणाशुणा सौदंकु हॉस्पिटल रे वेंटिलेटर रे रखा जाइतिला किंतु केबे भी संपूर्ण चेता पाई पारि नथिले। तबे गतकाली तांकर मृत्यु घटिछि। परवर्ती खबर महाराष्ट्र कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटेंकु नै पुणी थरे विवाद मुंड टेकिछि। विधानसभा अधिवेशन चलिथिबा समय रे कोकाटे तांको मोबाइल फोन रे जंगली रमी खेल खेलिबारे व्यस्त थिले। ए समयर दृश्य कैमेरा रे कैद होई जाइतिला। अधिवेशन समय रे कोकाटेंको एभली खेल निशा देखि विधायक रोहित पवार ट्वीट रे कांग्रेस पार्टी एवं बीजेपी मेंटकु टार्गेट करी कहिसेंती राज्य रे कृषि सह जड़ित अगणित प्रसंग विचाराधीन थिबा बेले प्रतिदिन हाराहारी 8 जन चाषी जीवन हारी देउछंती। तबे एभली समय रे कृषि मंत्री को गेम खेलिबाकू
ସମୟ ମିଳୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ କୋକାଟେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ମାଣିକ ରାଓ କୋକାଟେଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଯାବତ୍ ଆସିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଝଲକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ଗୃହରେ ବିବୃତି ଦାବି କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଏବଂ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉପରେ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ପୁଣି ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।